बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। ये नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने हुकूमती अहम अमूर पर आवाम को आगाही दी। इनकी इंतजामिया ने अपनी नई $1.75 ट्रिलियन की तामीर की बेहतर तजवीज़ पेश की। अगरचे बाइडन ने पिछले महीनों में $3.5 ट्रिलियन के असल मुफाहमती बिल को नुमायां तौर पर कम किया था, लेकिन पैकेज में कई काबिल ज़िक्र पॉलिसियाँ शामिल हैं, जैसे यूनिवर्सल प्री के और एक तोसी शुदा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। I want to thank my colleagues in the Congress for their leadership. We spent hours and hours and hours over months and months working on this. No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on. I've long said compromise and consensus are the only way to get big things done in a democracy. Important things done for the country. I know it's hard. I know how deeply people feel about the things that they fight for. But this framework includes historic investments in our nation and in our people. Any single element of this framework would fundamentally be viewed as a fundamental change in America. Taken together, they're truly consequential. I'll have more to say after I return from the critical meetings in Europe this week. But for now, let me lay out a few points. First, we face, and I apologize for saying this again, we face an inflection point as a nation. For most of the 20th century, we led the world by a significant margin because we invested in our people. Not only in our roads and our highways and our bridges, but in our people and our families. We didn't just build an interstate highway system, we built a highway to the sky. We invested to win the space race, and we won. We're also among the first to provide access to free education for all Americans, beginning back in the late 1800s. That decision alone to invest in our children and their families was a major part of why we were able to lead the world for much of the 20th century. पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर्न कमांड हेडक्वार्टर मुल्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोट अब्दुल हकीम का भी दौरा किया और यहां पाक फौज की स्पेशल फोर्सेस और स्ट्राइक फोर्सेस की ट्रेनिंग का जायजा लिया। कांग्रेस 6 जनवरी के कैपिटल हमले को करीब से क्यों देख रही है? 6 जनवरी की कैपिटल बगावत की तहकीकात करने वाले हाउस पैनल ने अपने इब्तदाई काम का कुछ हिस्सा इसराइली की मनसूबाबंदी पर मरकूज किया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को जहन्नम की तरह लड़ने को कहा था। उस सुबह की रैली, जिसका मंसूबा व्हाइट हाउस और मुहिम के साबिक मुआवनीन ने बनाया था, सैकड़ों हामियों के लिए मैदान बन गया, जिन्होंने कैपिटल की तरफ मार्च किया, पुलिस को धकेल दिया और अंदर घुस गए। कमेटी को अभी तक क्या मालूम नहीं है, या कम अज़ कम अवामी तौर पर जाहिर नहीं किया गया, ये कि ट्रंप और रैली के मुनतज़मीन कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान के साथ मुजाहिरीन के साथ राब्ते में थे, जिन्होंने बाद में कैपिटल की खिलाफ वर्जी की या इनके मंसूबों से आगाह किया। तशद्दुद तकरीबन 800 लोगों ने आखिरकार खिड़कियों और दरवाज़ों से घुसकर सदर जो बाइडन की जीत की तस्दीक में खलल डाला, ट्रंप के झूठे दावों को दोहराया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल का दौरा किया। एम्बेसी स्कूल पहुंचने पर ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। स्कूल के बच्चों ने वज़ीर ख़ारजा को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और खुश आमदीद कहा। एम्बेसडर रहीम हयात कुरैशी ने वज़ीर ख़ारजा को स्कूल के तारीख़ी पस मंज़र, इंतज़ाम व इंसराम और तालीमी मेयार के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा ने स्कूल के मुख्तलिफ सेक्शंस में जाकर ज़ेर तालीम बच्चों से गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ने स्कूल के मेयार तालीम को सराहते हुए इसे मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने एम्बेसी स्कूल में मौजूद विजिटर बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए।
پاکستان کے صوبہ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی ترکی میں استنبول کے گورنر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ استنبول کے گورنر علی یرلیکایا سے ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں پاک ترک تعاون پر بات چیت کی گئی۔ گورنر سندھ کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے رکن عبدالعلیم خان اور علی عزیز بھی ترکی کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر تذکرہ کریں گے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنیوا میں گلڈ بازار کا۔ اس خصوصی بازار میں آذربائیجان نے دنیا کو اپنی ثقافت اور روایات سے روشناس کروایا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے آذری اسٹال کا دورہ کیا اور یہاں آذری ثقافت کی تعریف کی۔ ترک سیاحتی شعبہ بلندیوں کو چھونے لگا۔ جنوری سے ستمبر تک ترکی نے 1,76,00,000 سیاحوں کی میزبانی کی۔ انطالیہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز رہا۔ 68 لاکھ سیاحوں نے انطالیہ کی سیر کی۔ دوسرے نمبر پر استنبول رہا۔ روس، جرمنی، یوکرین، بلغاریہ اور ایرانی سیاح نمایاں رہے۔ پاکستان کا بھارت کے جنگی جنون پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پاکستان نے مہلک ہتھیاروں کے حصول کے بھارتی جنگی جنون پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بھارت کی طرف سے ایٹمی صلاحیت کے حامل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی اپنے ہمسایوں کے لیے متعصبانہ سوچ سے جنوبی ایشیا کا امن و استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کے لیے یہ باعث تشویش ہونا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب خطہ پہلے ہی انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے دوچار ہے، بی جے پی اور RSS حکومت اسلحے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کا حالیہ تجربہ خطے کی سیاسی اور سلامتی کی فضا کو مزید خراب کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ نیچے دیے گئے لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔